besoin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaitée. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Et quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que tous ont péché et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qui l'aiment et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. يا بخت الأم اللي جابتك واعتنت بيك. قولي يا بخت اللي بيسمعوا كلام الله وبيعملوا بيه. علمنا الصلاة زي ما يوحنا علم تلاميذه. لما تصلوا قولوا: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. ربنا قال في الكتاب المقدس إن المسيح هيجي ويخلص العالم من الخطية، وحياة يسوع بتقدم لنا الدليل على إنه هو نفسه الشخص اللي اتكلم عنه الأنبياء. والنبي إشعياء قال: العذراء هتحبل وتولد ابن. وبعد كده ب100 سنين اتولد يسوع وتحققت النبوة. والكتاب المقدس بيقول إن القدوس اللي هيتولد هيبقى هو ابن الله، وده معناه إن يسوع هيقولوا عليه ابن الله، طبعا بالمعنى الروحي مش الحرفي للكلمة. وده بنشوفه واضح في الطريقة اللي عاش بيها يسوع، لأنه شفى العيانين وغفر خطايا الخطاة ورجع لهم علاقتهم بالله ووعدهم بمكان مع ربنا في ملكوته. وبعدين قدم نفسه ذبيحة بدل الناس عن خطيتهم، وقام من الموت وانتصر عليه. يسوع قال: محدش يقدر ياخد حياتي مني، أنا اللي أقدمها بنفسي. وحياة يسوع مش بس تحقق فيها كلام الأنبياء، لكن أكدت كلام الله نفسه. الأنبياء قالوا: كلمة الله كاملة، وكلمتك يا رب تعيش للأبد. ويسوع نفسه قال: حتى لو السماء والأرض زالت فكلامي مش ممكن يزول.
وجه يسوع عشان يدينا حياة سعيدة غنية. بس لما الناس عصوا الله اختاروا إنهم يمشوا في طريقهم، وأعمالهم دي فصلتهم وبعدتهم عن الله اللي خلقهم. والكتاب المقدس بيقول الناس كلهم عملوا الخطية، وبيقول كمان أجرة الخطية موت، وده معناه موت روحي، يعني انفصال عن الله للأبد. وزي ما ربنا بعت خروف ياخد مكان ابن أبونا إبراهيم ويموت بداله، بعت يسوع المسيح يموت بدلنا. وحياة المسيح وموته وقيامته رجعوا العلاقة بين الله والناس اللي آمنوا بيه واتكلوا عليه. ولحد دلوقتي اللي بيتبعوا يسوع مش بس بتتغفر خطيتهم، لكن كمان بيتخلصوا من عقاب الخطية، وربنا بيضمن لهم السماء والحياة معاه للأبد. والنهاردة يسوع بيقدم لكل واحد الحياة الجديدة والتحرر من الخطية وقوتها. ده مش معناه إنك تتبع دين وبس، لكن إنك تختار تآمن بالمسيح اللي قال أنا واقف على الباب أخبط، إن حد سمع صوتي وفتح الباب هدخل بيته. وده معناه إننا نرجع لله ونآمن إن يسوع هيدخل حياتنا ويغفر خطيتنا ويخلينا نعيش زي ما هو عايز. مش كفاية إنك تصدق الكلام ده بعقلك ولا حتى تنفعل بيه بإحساسك، إحنا بنقبله بالنعمة وبالإيمان، وده عمل من أعمال الإرادة. ولما يكون الناس مستعدين يتبعوا يسوع المسيح ممكن يكلموه ويعترفوا له. إذا كنت مستعد لكده تعالى له، قرب منه واعترف بخطاياك وتعهد بإنك تتبعه. يا رب يسوع، أنا محتاج لك. أشكرك لأنك مت على الصليب علشان خطيتي. أنا بعترف وأتوب يا رب عن خطيتي. وبفتح باب قلبي وحياتي وأقبلك مخلص ورب وسيد. أشكرك لأنك غفرت خطيتي واديتني حياة أبدية. خليني أعيش زي ما أنت عايز يا رب. لأني هتبعك وامشي معاك. آمين. يسوع قال عن المؤمنين بيه خرافي تعرف صوتي وأنا أعرفها وهم بيمشوا ورايا ويتبعوني. وعشان تعيش الحياة السعيدة الغنية اللي بيوعدنا بيها الرب يسوع لازم تكلم ربنا كل يوم بالصلاة، وتقرأ أو تسمع كلمة ربنا، وكمان تكلم غيرك عنه، وتتقابل دايما في اجتماعات مع الناس اللي بيحبوا يسوع وبيمشوا وراه ويعيشوا معاه. وما تنساش أبدا وعد يسوع العظيم: كل السلطان اللي في السماء وعلى الأرض عندي، وأنا هكون دايما معاكم لغاية نهاية الزمن.